आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। राधा कृष्ण बाल्य काले विवाह होइथिले सही विवाहर समय रे केउ गछर मोड़ मोड़ डाली लगाई थिले ओ एही गछ मानकर जन्म वृत्तांत बुझाई कहिब रमाकांत। मुख्य समाज अगरबत्ती अपराजिता महंत हाँ राधा कृष्ण दिने बाल्य काल रे विवाह करते हाँ हाँ तो केन जगार मोड़ आनी मोड़ बिहा कले मोड़ लागसी परे से मोड़ो के माटी लिपासी केन्नु माटी आनले लाल मेट से आनले उर्मिया मेट से आनले गाड़ी ती से आनले ट्रैक्टर ती से आनले कि साइकिल ती आनले कि लोग से लगाले केती केंता कलर मेट आनले हटा तार संगे संगे श्रोत मुनिंकर पितांकर नाम कौन क्यों सुत मुनि की सुक मुनि सुत मुनि की सुक मुनि जे आगे का सुत मुनि की सुक मुनि लिखि संजे आगो बिहा कथा कहि दे आगे का तो जोगो बीतु पतनी पुराण बीत मागो ये मोर कन्या बीतु पतनी पुराण बीत सुन राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित्र बीतु पतनी पुराण बीत सुन राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित्र विदु बदनी पुराणित हाँ प्रमाण देले काय बोली गो जे किन जगार फोटो आनी थिले बोले हाँ हाँ खम्ब केतेटा लागिथिला आगो चारि दिग खम्ब होइला गो तारा माने चंगेला चारि दिग खम्ब होइला गो तारा गण चंगेला आगो मेघ माने ओरा गो मेघ माने ओरा मेघ माने ओरा होइथिले तो गो विदु बदनी पुराणित जोगडेली ने आनी थई लक्ष्मी एवं नृसिंह विवाह कार्य जोगडेली गाड़ा जाइथिला राधा कृष्णकर बाल्य विवाह कौनसी गछ पत्र नहीं लगे लक्ष्मी एवं नृसिंह विवाह मोड़डेली लगी सेटा हूँ महुल गछ राधा कृष्णकर विवाह चारिटा दिग चारिटा खंब होता चारि दिग खंब होइला तारागण छाउनी हेला जेतेटा तारागण अछन आकाश रे सब आसिक तारा माने छाउनी हेतिले मेघ चारिटा मेघ अछि आवर्त सावर्त पुष्कर दृढ़ चारिटा मेघ ओरा ओरा पाटी माने हे करी रहितिले तापरे मोड़ कथा तो सरी गला मोड़ बनाले आमे लिपा पोछा करस लिपा पोछा के कोला के न मेटल ले है कथा आगो गोधुनी बुधुनी जानो गो माटी होई दिया कोना
ମାୟାବତୀ ସଖୀ ଗୋ ମାୟାବତୀ ସଖୀ ବେଦି ଲିପିଥିଲେ ତ ଗୋ ବିଦୁ ବଦନୀ ପରାଣିତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋପପୁର ରେ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଥିଲା ତ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଖୁରେ ଯେନ୍ ମାଟି ଲଟକି ଥିବା ଗଲା ଗୋଠକୁ ଗଲା ସମୟଟା ସେଟା କହସନ୍ ବୁଧଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଫିରାସନ୍ ସେଟା କହସନ୍ ବୁଧଲି ଗାଈର ଖୁରରେ ଯେନ୍ ମାଟି ଲଟକି ଥାଏ ସେ ମାଟି କେ ଆଣି କରି ମାୟାବତୀ ସଖୀ ବେଦିରେ ଲିପି ତାପରେ ସୁତା କିଏ ଗୁରାଲା ଅମସକର ବିକାର ଜାନ ଗো ଦୁଃଖା ହୋଇଥିଲେ ଗୋପଣ অমসকর বিকার জান গো দুঃখা ହୋଇଥିଲେ মায়াবতী সখী গো মায়াবতী সখী এসতা ঘুরেইଥିଲେ তো গো বিদু বদনী পরাণিত। क्षमा सला विधा माइला हस्त गंटीरू सूता काढ़िला गो सूता काढ़िला क्षमा सला विधा माइला हस्त गंटीरू सूता काढ़िला गो सूता काढ़िला। तो मायावती सखी जिते बेले सूता गुरैछन क्षमा निधि बोली भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ସଳା ବନିଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ନିଧି ସଳା ବିଧା ମାରି କରି ହସ୍ତଗନ୍ଥିର ସୂତାକୁ ଛିଡ଼ିଥିଲେ ନନିଲ ତ ଯଦି ବିହାଟେ କର୍ମ ବେଲେ ବଜା ନିହାତି ଦରକାର ବରାତି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଲେ କିନ୍ନୁ ବଜା ଆଣିଥିଲେ ଜାଣିଛ କିନ୍ନୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଗ କ୍ଷମା ସଳା ବିଧା ମାରିଲା ହସ୍ତଗନ୍ଥିରୁ ସୂତା କାଢ଼ିଲା ଗो ସୂତା କାଢ଼ିଲା आगो स्वर्गे नारदंक गो स्वर्गे नारदंक आगो स्वर्गे नारदंक गो स्वर्गे नारदंक बिना बाजी थिला तो विदु बदनी पराण बाल खराब ही जैसे कि जतना कर करी बाल गो गाड़िया बुका ननिला तो से जुगरे तो वाद्य एंता बैंड बजा नहीं थी जे कोनोसी शुभ काम हेले नारद महर्षि बीणा बजाइथिले बीणा शब्द सुनि के शुभ कामटा आरंभ। अच्छा बीणा बजालो सब ठीक कलो जे भोजी पाती कलो किनी बोलु जदी भोजी कलो बेले छतु कलो किनी मटन कलो किनी चिकन कलो किनी ए मैं पर लोहा तेल कलो किनी ए मा बाजार भितरे ताल आर भोजीर भितरे पाइस पाइस कलो किनी से पता बेटी ओहो भोजी पाते कथा आगो कृष्ण आड़े से 8 जन राधा को पक्षे 8 जन लो से ही 8 जन तांको आड़े से 8 जन आमो आड़े से 8 जन लो से 8 जन मिसी हेलु 16 जन मिसी हेलु 16 जन बुझी हे
তদি দ্রুত বিদু বদনী পরাণ শুণ রাধা কৃষ্ণ শুণ রাধা কৃষ্ণ শুণ রাধা কৃষ্ণ শুণ রাধা কৃষ্ণ বাল্য বিবাহ চরিত বিদু বদনী পরাণ রঙুড়ি ଯିବାରେ ଦେଖି କରି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ 8 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖା ଦାମ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଚାରୁ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁବାଳା ଏମାନେ 8ଟା ସଖା ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଆମର ଆଡ଼େ ରାଧାଙ୍କର ଲଳିତା ବିଶାଖା ଦୁତିକା ଇନ୍ଦୁରେଖା ଇନ୍ଦୁମତୀ ବ୍ରଜବାଳୀ ଏମାନେ 8 ଜଣ ମିଶିକରି ଆମକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ନନିଲ ଆରେ ଭୋଜି କାଣା କହିଲ ତମକୁ ବୁଝେ କାଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲୁଛ ଗୋ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଦଧି ଏବଂ ଘୃତ ଦଧି ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅ ତ ମିଶିକରି ସେମାନେ ଅମୃତ ସଙ୍ଗେ ସେଟା ସମାନ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଖେଲ ଖେଚଡ଼ତି ଏଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ କାଣି କୁଚି ଖେଲଛନ୍ ମଜାକ ବିବାହ তুমি ଅଧିକାଂଶ କନ୍ୟା ହାରି ହେଇଛୁ ତୁଇ ଗାର୍ସ আর কেতে কেতে বেলে বরপিলা বি হেমি যে পারে পারে হেমি না বরপিলা পারে দুই থন না গো বাকি বেলে কন্যা হারি বনা হন্তা আর তোর ননি के मतलब বরপিলা বনা হাতরা আমরা দুই লোক বেলে এটা নেত না গো কেতে লাগে এবে সে টুকিল রোল করছেন তো আমরা সিলা রোল করেছে ভগবান কে চেঞ্জ করে দিয়া বানি আগ তোমারে সে 8 জন আমারে সে 8 জন তো সে 8 মিশি হেলে 16 জন মিশি হেলে 16 জন বুঝি হইতিলা তদি দ্রুত বিদু বদনী পরাণ सब चिठी पढ़मी किंतु शांति श्रृंखला रे समस्ते रक्षा करबे आ कलाकार के सम्मान देवे झगड़ा नहीं कर तुम्हें हंसी देव पढ़ी देले गो तांको आरे जे 8 जण आबो आरे से 8 जण से 8 जण मिसी हेलु 16 जण मिसी हेलु 16 जण बुझी हे इतना गदी द्रुत विदु बदनी पराण सुन राधा कृष्ण सुन राधा कृष्ण सुन राधा कृष्ण सुन राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित विदु बदनी पराण रंगुड़ी जीवारे देखी करी तो कृष्णंकर पखरे 8 जन तांकर अष्ट सखा दाम सुदाम मधुमंगल चारु सुदाम मधुमंगल सुबाला इमाने 8टा सखा तांकर आड़े थिले और अष्ट सखी आमर आड़े राधांकर ललिता विशाखा दुतिका इंदुरेखा इंदुमती ब्रजबाली इमाने 8 जन मिसी करी हमको विवाह कर देथिले बाल्य काल रे ननिल अरे भोजी काना कहल तमको बुझे काना हेतिला बोलुछ गो भोजी हेतिला दधी एवं घृत दधी एवं गाय घियो तो मिसे करी से माने अमृत संगे सेटा समान सेटा समस्ते
ଆମେ ପାନ ଖାଇଥିଲେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଖେଲ ଖେଚଡ଼ତି ଏଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଛୁଆମାନେ କାଣି କୁଚି ଖେଲଛ ଖେଲସୁଁ ଗୋ ମଜାକ ସେନ୍ତା ମଜାକ। ମଜାକ ଓ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏନ୍ତା ତ ଛୁଆ ବେଲେ ମୁଇଁ କମ ସେ କମ 150 2 ଲୋକର ସঙ্গে কন্যা হারি বরপিলা খেলি ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ କନ୍ୟା ହାରି ହେଇଛୁ ତୁ ଗାର୍ସ আর কেতে কেতে বেলে বরপিলা বি হেমি যে পারে পারে হেমি না বরপিলা পারে দুই থর না গো বাকি বেলে কন্যা হারি বনা হন্তা আর তোর ননি কে মাতার বরপিলা বনা হাতরা আমার 2 লোক বেলে এটা নেত না গো ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ସେ ଟୁକିଲ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ତମେ ରସିଲା ରୋଲ କରିଛ ভগবান কে চেঞ্জ করে দিয়া বানি ଆଗ ତୁମ ଆଡେ ସେ 8 ଜଣ ଆମ ଆଡେ ସେ 8 ଜଣ ସେ 8 ଜଣ ମିଶି ହେଲେ 16 ଜଣ ମିଶି ହେଲେ 16 ଜଣ ବୁଝି ହୋଇଥିଲା ତଧିକୃତ ବିଧୁ ବଦନି ପରାଣ ପଢ଼ିଦେମା ମୁଇଁ ସବୁ ଚିଠି ପଢ଼ମି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ କଳାକାରକେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ କରିବେ ତୁମେ ହସି ଦେବ ପଢ଼ିଦେଲେ ଗো